रिंकी को खाइबा पीबार बहुत शौक थिला। से जेते बेले भी देख किछि ना किछि निश्चय खाउथिला। सेइथिपाई से टिके मोटी भी थिला। अनेक थर लोक माने ताकू पछपटे पानी टांकी भी डाकुथिले। तेणु आख पाख पड़ोसी माने ताकू एई टाइटल दे देले जे बहु ना पानी टांकी। चाट नहीं लियो, चाट, आलू चाट, गरमा गरम चाट। ओ भाई चाट वाला टिके रुह, मु चाट खाइबी। एई देख आसीगला मोटा घुसुरी चाट खाइबा पाई। यार आउ चिंता कौन कि सेपटे स्वामीर चाकरी चलीगला। घरे टंका पैसा किछि नहीं। घर मालिक आसी घर भड़ा टंका मागुची। आउ याकू देख चाट खाइबा को मरी जाउची। माँ माँ 30 टंका दियो ना, चाट वाला को दबार अछि। बहु तू सबुदिन एमिति फालतू खर्च करबा कौन ठीक कथा। घरे तो रोटी बना हेइची, तू बाहर चाट पकुड़ी खाइबा कौन निहाती दरकार थिला। माँ तुमे जानिछ आमर सब पड़ोसी लोक भाउज विषय केते खराब खराब कथा कहंती। तथापि भाउज तो सब बेले खाली खाउथांती। भाउज तुमको तुम खाइबा पीबा कंट्रोल करबा को पड़िबो। आमे भी तो मनिष, काहे आमको तो सब बेले खाइबा को इच्छा होनी। मु कौन करिबी, मते बहुत भोक लगे। प्रथमरु मु सेमिति ही, मु जमा भोकरे रही पारेनी। मु जेते भी खाए मते आउरी सेते भोक लगे। माँ कौन तुमको भी लगुची कि मु पानी टांकी बोली? नहीं नहीं बहु, सेमिति किछि कथा नहीं। लोक माने तो कहिबे, तांको काम हैला कहिबा, से सब को तू मन को नेनी। हाँ रिंकी सत ही कहूतिला ताकू भोक बहुत लागे बोली। एमिति दिने पड़ोसी घरे पार्टी थिला। रिंकी ता सासु ननंद सहित बर्थडे पार्टी रे पहुंची गला। सेठारे जेते बेले से खाइबा को बसिला तो मिकीर सांग जहा घरे की पार्टी होउतिला से कहबा को लागिला, अरे मिकी तू भी कहू पानी टांकी को पार्टी को डाकी छु जे, तू कौन जानिनु जेतिकी प्रकार आइटम एठी अछि से सब प्रकार खाइबा तांकर ए सर्वगीला बहु खाइ जिवो। कथा तो तू ठीक कहूचु। जेतिकी टंका से माने गिफ्ट पाई देबेनी सेतिकी टंकार खाइबा तांको पानी टांकी बहु खाइ जिवो। पड़ोसी स्त्री लोकंकर एई कथा रिंकी सुनी सारिथिला। से घर को आसी कांदीबा को लागिला। ताकू ता सासु आ ननंद चुप कराइले। बहु ए माँ तू चुप ही जा, लोक मानक कथा चुली को जाऊ। तू तांको कथा को काहे की धरुचु कहलु? मो बहु सबुठु भल। माँ मते लागुची ना मिकी आंटी आ सबिता आंटींकर तांको धन संपत्ति पई बहुत गर्व। सेति पई तो भाउज को एमिति कथा कहंती। जदि आजी आमे पैसा वाला होइथांते ताहाले कहारी साहस ही न थांता हमको किछि भी कहबा पई। के जानी भाईर चाकरी पुणी केबे हबो। मु भी केते ट्यूशन पढ़ेबी, मु भी तो थकी जाउची ना पूरा दिन ट्यूशन पढ़ेई की। सेतिकी बेले रिंकीर स्वामी रमण आसी जाए। ओहो के जानी कौन हबो। मु तो इंटरव्यू दे थकी गलिनी, किंतु कौन सी जगह प्लेसमेंट हेई पारुनी। काली घर मालिक देखा आइतिला, घर भड़ा मागुतिला। जेतिकी अल्प बहुत संचय टंका थिला मु सबु तक दे देली। के जानी आर मास को कौन करिबी। रिंकी सबु किछि देखुथिला आ बुझुथिला भी। तेणु से मने मने निष्पत्ति नेला जे किछि ना किछि काम खोजिबो जेमिति घर लोकन को सहाय्य हेई परिबो। बहु तू कुआडे जाउचु की? हाँ माँ मो सांग प्रिया पाख को जाउछि। बाहागर परठू थरे भी देखा हैनी ना, से मन दुख करुथिला। मु सांगे सांगे आछिबी। रिंकी घर बाहरी जाए। सेतिकी बेले पुणी थरे गाँर स्त्री लोक माने ताकू पानी टांकी कही चिड़ांती। एई देखुन पानी टांकी जाउची। आलो आलो धीरे धीरे कह, जदि सुनी नब तो आम ऊपर ही चढ़ी जीव मोटी घुसुरी कोठिकार। रिंकी सेमानंको कथा को ध्यान देलानी आउ चुपचाप बाजार को चलीगला। रिंकी तो मार्केट पहुंची सारिथिला, किंतु ता स्वभाव अनुसाई ताको भोक लागिला। रिंकी को गोटे छणा छणीर दुकान देखागला। रिंकी पाखरे 100 टंका थिला। एबे कौन करिबी, बहुत भोक लागिची। गोटे आलू चप आ गोटे सिंगड़ा हेले भी खाइदेबी, तापर जाई कि काम खोजिबी। भाई गोटे आलू चप आ गोटे सिंगड़ा देलो। सेतिकी बेले रिंकीर नजर सेठारे लगाथिबा गोटे पोस्टर उपरे पड़िला, जोथिरे लेखा थिला बाहुबली थाली जे खाई परिबो 1,00,000 टंकार से पुरस्कार जितिबो।
ଭାଇ ଏ ବାହୁବଳୀ ଥାଳି କ'ଣ? କ'ଣ ହେଲା ରାମୁ? କିଛି ନାହିଁ ମାଲିକ, ବାହୁବଳୀ ଥାଳିର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ବି ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଆଜି ନାମ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। କାଲି 10:30ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା 11ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ମୁଁ କାଲି ଆସିଯିବି। ରିଙ୍କି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ସେ ଜିତି ଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ତା ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ରିଙ୍କି ଘର ପହଞ୍ଚିଲା ତ ଘର ମାଲିକ ଆସିଥିଲା। ଦେଖ ରମଣ, ତୁ ଘର ଭଡ଼ା ଭାରି ଲେଟ୍ କରୁଛୁ। ତତେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାମ ବି ମିଳିନି। ତାହେଲେ ତ ତୁ ଆର ମାସର ଭଡ଼ା ବି ଦେଇପାରିବୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ତୁ ଅଲଗା ଘର ଦେଖିନେ। ମୁଁ ତତେ ଆଉ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭଡ଼ା ଏଥରକ ଲେଟ୍ ହେବନି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଘର ଭଡ଼ା ମାସ ପୂରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମିଳିଯିବ। ହେଇପାରେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ବୋହୂ, ଆମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ଟଙ୍କା କେମିତି ଦେଇପାରିବା? ରିଙ୍କି, ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ବସ୍ଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ମିଳିନି ମୋତେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ବୋହୂ କହୁଛି ମାନେ ମୁଁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିବି। ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ମୋତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ। କାଲି ଦେଖାହବ। ଘର ମାଲିକ ଯିବା ପରେ ରିଙ୍କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିଷୟରେ କହେ। ମା, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ଯେମିତି ମୁଁ କାଲିର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜିତିପାରେ। ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଯିବ ନା? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ମୁଁ ମୋ ବୋହୂ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି। ତା ପରଦିନ ରିଙ୍କି ତା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେଠାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅନେକ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଆସି ସାରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ହିଁ ଖାଇବାରେ ପୁଖତ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖକୁ ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି। ବାହୁବଳୀ ଥାଳି ପାଇଁ 5ଟା ପରଟା, 5ଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ରସଗୋଲା, ପୁରୀ, ମଟର ତରକାରୀ, ଭାତ, ପନିର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ସେ ଯାହା ସବୁ ବି ଥାଳିରେ ରଖାଯାଇଥିବ ତାକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାରିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବି ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ଖାଇସାରିବେ ସେ ହିଁ ଏ ବାହୁବଳୀ ଥାଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଜେତା ହେବେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଥାଳିରେ ଥିବା ଖାଇବାକୁ ଚଟାପଟ ଗପାଗପ ଖାଇ ଚାଲନ୍ତି। ରିଙ୍କି ବି କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ସେ ବି ଖାଇବାରେ ମାହିର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତା ଥାଳିରେ ରଖାଥିବା ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗେ। ରିଙ୍କିର ଶାଶୁ, ନଣନ୍ଦ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଖୁସିରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ରିଙ୍କି ମୋ ବୋହୂ, ରିଙ୍କି ମୋ ବୋହୂ। ରିଙ୍କି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଖାଅ ଖାଅ, ଶୀଘ୍ର ଖାଅ। ରିଙ୍କି ଭାଉଜ, ତୁମେ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବ। ଇଏ ଭାଉଜ ଭାଉଜ ଭାଉଜ। ଆଉ ତାପରେ ରିଙ୍କି ସେଇଆ କରି ଦେଖେଇଦେଲା ଯାହା କେବେ ସେ ଭାବି ବି ନଥିଲା। ସେ କମ୍ପିଟିସନ 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶେଷ କରିଦେଲା। ଆରେ ବା, ରିଙ୍କି ମ୍ୟାଡାମ ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଘଣ୍ଟାଏ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସାରିଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ବାକି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଥାଳିରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବେ ବି ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ୱିନର ହେଉଛନ୍ତି ରିଙ୍କି ମ୍ୟାଡାମ। ତାଙ୍କୁ 1,00,000 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାଶ ଭାଉଚର ସହ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଗବାନ ମୋତେ ଜିତେଇଥିବାରୁ। ମା, ଏ ଟଙ୍କା ଉପରେ ତୁମର ହକ୍ ଅଛି। ଏଇ ନିଅ। 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥାରେ ମା, ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଛାତି ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠୁଛି। ରିଙ୍କି ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଡକାଷ୍ଟ ପାଇଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମ୍ୟାଡାମ, କ'ଣ ଆପଣ ଆମ ଶୋ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ? ପ୍ଲିଜ ମନା କରନ୍ତୁନି, ମନା କରନ୍ତୁନି। ନମସ୍କାର ରିଙ୍କି ମ୍ୟାଡାମ, ଆମ ହୋଟେଲରେ ବି ଗୋଟେ ଏମିତି ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଉଛି ପୁରା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଦେଖି ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣ ଏ ଅଫର ଡିଜର୍ଭ କରନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ଭରସା ରଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଗ ନେବି, ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବି। ରିଙ୍କି ପାଇଁ ଏବେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ରିଙ୍କି ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ପୁରାପୁରି ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଆଉ ତାରି ସାଥିରେ ସେ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବି ଜିତିଲା। ରିଙ୍କି ତାର ଏଇ ଖାଇବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲା। ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ତାକୁ ପାଣି ଟାଙ୍କି କହି ତାର ମଜାକ ଉଡ଼ଉଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ରିଙ୍କି ତା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ତା ନିଜର ତାକତ ବନେଇ ଦେଲା। ଏବେ ରମଣକୁ ବି ଚାକିରି ଖୋଜିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା।
କାହିଁକି ନା ରିଙ୍କି ଭଳି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ତା ପାଖରେ ଥିଲା।